Oke guys, bertemu lagi di channel Mafasa Studio. Kali ini aku akan membuat tutorial makeup wajah di Photoshop. Jadi jangan di skip dulu ya. Stay tune terus di channel ini. Kemudian kita warnai bibir. Yang pertama, klik quick selection. Lalu buat seleksi di area bibir ya. Kemudian klik refine edge untuk mengatur seleksinya supaya menjadi rapi. Doing crazy dreams.
Langkah pertama kita buat seleksi dulu menggunakan pen tool. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here.